आज जो घटा कभी नहीं घटा। हम 45 ईयर्स आई एम इन प्रोफेशन। हमको भी वो लोग आने नहीं दे रहा है। इतना धक्का खाया। हमने बोला हम इधर आके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे। इधर आके भी हम 10 मिनट हमको पूरा रेस्पिरेशन को लेने के लिए 10 मिनट लग गया। 10 मिनट लगा। यही हालत है अभी पश्चिम बंगाल का। हाईकोर्ट के ये हालत होगा तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। चलिए सारे बीजेपी का जो सवाल मिनिस्टर से या फिर एमएलए से वो बोल रहे हैं 26 के चुनाव के बाद कोई पोस्टपोन वायलेंस हुआ ही नहीं। वो तो हुआ है। सुनिए, उन्होंने उन लोग का बात बोलेंगे, हम लोग तो हमारा एविडेंस देके दे दिया और क्या है। फिर चला। हाँ दादा एक सवाल है, बट इतना सवाल मत कीजिए। इतना सवाल हम इधर बैठ के आपका सवाल नहीं का आंसर देंगे। जब तोड़फोड़ हो रहा था, इलेक्शन कमीशन कह रहा था हमने सीएपीएफ लगाई है। सीएपीएफ किसी का नाम किसी काम में नहीं आया। मेरा सामने हम तो एमपी है श्रीरामपुर का, मेरा सामने सीआईएसएफ चुपचाप था और हमारा कैंप उड़ा दिया बीजेपी लोग। শীর্ষর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল করেছে। সেই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনে আমরা আমাদের আর্গুমেন্ট এইমাত্র মাননীয় চিফ জাস্টিসের কোর্টে আমরা করে এসেছি। এই আর্গুমেন্টে যেটা প্রথম আমরা দেখিয়েছি যে প্রায় 250-300-র ওপর পার্টি অফিস আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তারপর দেখিয়েছি যে কত লোক তার চার্ট দিয়ে সমস্ত কিছু দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে কতগুলো লোক গৃহ ছাড়া রয়েছে, প্রায় 2000-এর মতো লোক সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী, এবং আরও আমরা দেব। তারপর কতগুলো চার্ট দিয়েছি যেখানে ঘরদোর ভেঙে দিয়েছে একদম, প্রায় 1000 লোকের, তাদের নাম অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি। আমরা 10 জন লোকের নাম দিয়েছি যে 10 জন লোককে খুন করে দেওয়া হয়েছে অলরেডি, এবং হক মার্কেট সহ আরও 12টা জায়গায় বুলডেজার দিয়ে ভাঙা হয়েছে এবং পুলিশ কোনো পদক্ষেপ কোথাও নেয়নি। পুলিশ রিমেন্স আইডল, পুলিশ রিমেন্স একদম চুপচাপ রয়েছে এবং পুলিশ তারা উস্কানি দিচ্ছে। তারা এই হিংসা, বিজেপির যারা রাজনৈতিক কর্মী আছে তারা যা হিংসা করেছে এবং হিংসা ছড়াচ্ছে, পুলিশের প্রশ্রয়ে সেই হিংসা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে এবং পশ্চিমবাংলায় বিরোধীরা যারা আছে তাদের পক্ষে অত্যন্তভাবে এখন ডিফিকাল্ট টু রিমেন ইন দি হাউস ইটসেলফ। এই মামলায় 2021-এ 5 জাজেস বেঞ্চ জাজমেন্ট দিয়েছিল। তাতে সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে ইন্টারপ্রিটেশন করে একটা জাজমেন্ট দিয়েছে। আজকের এই কেসে 2021-এর যে হিংসার ঘটনা বলেছিল সেগুলোকে ছাপিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে। মাত্র 5-7 দিনের মধ্যে এই হিংসার ঘটনা ছাপিয়ে চলে গেছে। তাই জন্য আমরা কোর্টের কাছে বলেছি, পুলিশ যখন কোনো কিছুই করছে না, ললেসনেস রয়েছে, সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি রেস্টোরেশন অফ পিস আনা দরকার এবং যাদেরকে ঘরছাড়া করেছে তাদেরকে ঘরের মধ্যে ঢোকাতে হবে এবং পুলিশকে সব দায়িত্ব নিতে হবে। ললেসনেস চলতে পারে না। এবং আমরা যে জাজমেন্ট দেখি যে সুপ্রিম কোর্টে এই যে বুলডেজার সিস্টেম, বুলডেজার জাস্টিস, যেটা সুপ্রিম কোর্ট দুটো জাজমেন্টে বুলডেজার জাস্টিসকে পুরোপুরি বলেছে ইট ইজ আনকনস্টিটিউশনাল। ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে এই বুলডেজার কোনো অথরিটি করেনি। যদি অথরিটি না করে থাকে তাহলে বিজেপি হুলিগানসরা করেছে, সেই বিজেপি হুলিগানসদের ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা উচিত। আমরা সে কথা বলেছি। আমরা বলেছি ইমিডিয়েটলি এটা করা উচিত। আমার সঙ্গে মামলায় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, শীর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছিলেন,
আরও অনেকে ছিলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সাবমিশন করার পর তিনিও অনেকগুলো সাবমিশন করেছেন যে মাইনরিটিদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর অত্যাচার হচ্ছে, পুলিশ কোনো কিছুই করছে না। পুলিশ এমনকি বলেছে 12 বছরের মেয়েকে তুলে নিয়ে যে রেপ করবে সেটাও বলেছে। আমিও বলেছি দুজন মহিলাকে কিভাবে ম্যানহ্যান্ডেলড হয়েছে আমরা সে কথাও বলেছি। জজ সাহেবরা মামলা শুনেছে, ওদের বক্তব্য যে না আমাদের কাছে এসব কোনো খবর নেই, কিছু জানি না আমরা। তা এই যদি যা জানা না খবর থাকে তার মানে পুলিশ কতটা ঘুমোচ্ছে সেটা খুব পরিষ্কার। এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল, এতগুলো খুন হয়ে গেল, এতগুলো বাড়ি জ্বালিয়ে দিল, এতগুলো 60 জনের বস্তি জ্বালিয়ে দিল, তাও যদি পুলিশের কাছে খবর না থাকে তাদের যে ম্যাটার অফ মানে খুবই দুঃখের। পশ্চিমবাংলায় এই মুহূর্তে কোনো গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। আমরা মামলা করে বেরিয়ে আসার পর আপনাদের প্রেসের সামনে আমরা দেখেছেন কিভাবে বিজেপির লয়াররা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেকেল করেছে এবং আমার পক্ষেও আজকে বেরিয়ে আসা খুব অসুবিধা হয়েছে। এবং একটি ছেলে যে শুভেন্দু অধিকারীর ভবানীপুরে ইলেকশনে ছিল, কি নাম, সূর্যনীল দাস অ্যাডভোকেট, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেদিনকে হেকেল করেছিলেন এবং আজকে এসে সেও আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেকেল করার চেষ্টা করেছে, অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে, যা তা কথা বলেছে। এই আমরা পশ্চিমবাংলায় আছি। কলকাতা হাইকোর্টে যদি আমরা ঠিকমতো ফ্রিলি না ঘুরতে পারি, কলকাতা হাইকোর্টে লয়াররা যদি না ঘুরতে পারে, যদি তৃণমূলের লোক বলে আমরা আমাদের ওপর এভাবে চড়াও হয়, তাহলে গোটা পশ্চিমবাংলায় কি হচ্ছে আপনারা দেখেন। আপনাদের অনেকে ভিডিও করেছেন হয়তো ফোন টোনে, সেই ফোন টোনে দেখতে পাবেন যাচ্ছে তাই গালাগাল দিচ্ছে। না সূর্যনীল তো লাস্ট পর্যন্ত ছিল, লাস্ট পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়ির সম্বন্ধে। সূর্যনীলের স্টেটমেন্ট যদি নেওয়া হয় আপনি সূর্যনীলের কাছে যান, আমার কাছে আসবেন না প্লিজ। হ্যাঁ, না ওনার বক্তব্যটা একদম মিথ্যে কথা। তো সূর্যনীল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সূর্যনীলকে পয়েন্ট আউট করে দেখিয়ে দিয়েছে যে কাউন্টিং এর দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেকেল করেছে সূর্যনীল তারপর যাচ্ছে তাই ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যা ইচ্ছা তাই বলে গেছে। এটা তো জায়গা নয় কে চোর কে ডাকাত তা বলার, তা তো আমরাও তো অনেক কিছু বলতে পারি, সেটা তো জায়গা নয়। যদি কলকাতা হাইকোর্টের মধ্যে আমাদের কোনো প্রোটেকশন না থাকে তাহলে সারা বাংলায় কি হচ্ছে সেটা দেখুন। কি হয়েছে সেটা তো আপনারা দেখেছেন, এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না। এরা তো পিসফুলি তো আসতে পারেননি, আমিও পিসফুলি বেরোতে পারিনি। আজকে আমাকে এখানে বসে 10 মিনিট ধরে আমাকে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়েছে, আপনাদের সামনেই হয়েছে না, হ্যাঁ কি না বলুন না। কোনোদিন এরকম সিচুয়েশন হয়েছে? আজকে যে সিচুয়েশন হলো, একজন সিনিয়র লয়ার তাকে যেতে পর্যন্ত দিচ্ছে না, এর চেয়ে আর কিছু খারাপ কিছু থাকতে পারে? वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जीरो से हीरो एपिसोड में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो ट्रेडिशनल स्टील बिजनेस से निकलकर आज के सबसे चाहते सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा और स्ट्रेटेजिक कदम रख चुका है। सिर्फ 3 रुपए का ये बीएसई लिस्टेड स्टॉक अशनीशा इंडस्ट्रीज अब इन्वेस्टर्स के रडार पर तेजी से आ रहा है। कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस शिफ्ट और फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी इससे एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड कैंडिडेट बना रही है। इस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस, फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ ट्रिगर्स जानने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। ऑफिस को वैंडलाइज किया है, तोड़ मोड़ के भांग दिया, उसका बाद हमारा लिस्ट दे दिया 2000 आदमी को, अभी दे दिया, उसका बाद फिर भी देंगे 2000 आदमी को। जोन लोगों को उनका घर में नहीं रहने सकता है, अभी सब बाहर चला गया डर से, बीजेपी का वर्कर का डर से। 3 नंबर देखा दिया कौन मकान, छोटा बाड़ी, गरीब आदमी का बाड़ी, उस बाड़ी को प्राय 2000 इस तरह का बाड़ी को भांगचूर कर दिया। हम लोग दिखा दिया हॉग मार्केट को, बात आप जो बोल रहे थे, जो 300-400 पुराना का हॉग मार्केट है, वो हॉग मार्केट का कुछ एरिया में डिमोलिश कर दिया, उस छोड़ के और 8 जगह को नाम हम लोग दिखा दिया। ये इस जगह बुलडोजर देके इसको तोड़फोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश को जो है वो कल्चर ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका पहले बोला जो बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान का चिंता में कोई नहीं,
सोच भी सकता है, जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी जो हो रहा है ये पूरा लॉलेसनेस है। हम लोग मांगा है इमीडिएटली पुलिस को एक्टिव होना होगा, हर जगह में एक्टिव होना होगा। जैसे इस तरह का से नहीं चलता है। जो मकान छाड़ के चला गया उस मकान को आदमी को सबको घर वापस करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। 3 नंबर, जो पार्टी ऑफिस भांगचूर हो गया वो पार्टी ऑफिस को ठीक करके, पुलिस को ठीक करके वो पार्टी ऑफिस तृणमूल को देना होगा। और हम लास्ट में बताया जिस तरीके से वैंडलिज्म चल रहा है, कोई एक जज ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट कीजिए इसको देखने के लिए सो हम लोग ऐसा कोई उनका पास भी जा सकता है, उनको भी बोलने भी सकता है। ये भी हम लोग एक बात बोला है। ममता दी हमारा साथ अपियर किया है। ममता दी भी बोला है मुस्लिम लोग को, शेड्यूल कास्ट लोग को, शेड्यूल ट्राइब लोग को बहुत मारपीट हो रहा है उधर एरिया में। वो लोग मारपीट कर रहा है उन लोग का घर बाड़ी तोड़ दे। बेटा ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स नहीं, ओट्स, आमंड्स सीड्स, ये सब और रागी, व्हीट, कॉर्न, रेजिन्स, ब्लैक करंट्स, क्रैनबेरीज, इतना सारा बस 12। Kellogg's Muesli है 12 grains, fruits, nuts and seeds वाला पावर ब्रेकफास्ट। Kellogg's Muesli 12 in 1 पावर ब्रेकफास्ट। काश इस महंगाई के जमाने में पढ़ाई के खर्चे थोड़े कम होते हैं। अब काश नहीं, आकाश। सपना चाहे नीट का हो या जेई का, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के साथ हर बच्चे को मिले आगे बढ़ने का मौका। 37 सालों की कहानी, जेई और नीट में सफलता की निशानी। आकाश। Tailwinds, when it was growing, we seem to be having a little bit of headwinds. So the policies that have been put in place and are being put in place are definitely helping. The FTAs are helping. Maybe a little bit of your wisdom in how we should look at this, and maybe it's working together or whatever else that you said to overcome this short-term barrier would be very welcome. Thanks. Sanjay? Sir, there's a lot of work being done by you, and on behalf of industry, we thank you for the amount of energy you've put in concluding a lot of the FTAs. But going ahead in the changed environment, a lot of us are exporting. There are traditional exporting industries. But with new frontiers being opened, where their demand for Indian goods may be different than our traditional exports, what would you think would be some of the industries which would have to rise up or live to the expectations of the new customers, if I might? Thank you. Sanjay? Sir, hearing you is like music to ears every time. You infuse energy, you encourage us, and there is positivity all around. We sincerely thank you for doing what is required, the speed of responsiveness and the timely action and intervention which has helped us to achieve 863 billion in spite of all the odds, global turbulence. Sir, the FTAs which you have put the imprint on with 38 countries and with 9 FTAs, how do we see that the real benefit of those FTAs got to ultimate the districts where the production is, and in the centers of production, ultimately, as you said, one district, one product, that is where the action is. So some kind of institutional mechanism or something where the real benefit of FTAs go where it is intended to. Piyush, I'll just make 1 or 2 points. First is, if we can, I mean, the quality of presentation made by your ministry on the second stage of FTA was just outstanding. If there is a way in which we can leverage AI and vernacular languages and take it to every district, every industrial cluster, every MSME, where they can actually plug in and say, this is my product, what is the demand, what is the certificate of origin, how will that certificate of origin look like,
How can it be transferred? Are there any other non-tariff barriers? So, it can always, they can almost have, so yes, human-to-human contact is definitely there, dissemination is there, but if we can use that through technology, that is great. And the second one is a slightly provocative question, is on QCOs. I think I meet so many people who have benefited, and so many industries who have benefited from QCOs. You've emphasized on the word quality. We also understand that there were particular parts of the world where we were worried about products of inferior quality at much lower pricing coming and being dumped in the market. And a lot of people benefited from that. Also on the other side, when we go and meet for a lot of these FTA, I'm sure you go for the FTA conversations when we go for trade dialogues, and also talking sometimes to some exporters, when QCOs are imposed on raw materials, on intermediate products, sometimes those products are not manufactured in India. There is a lot of value in why QCO was brought in. There are there are some practical challenges that have come about. How do we see, how do we capture the best of this? What do you suggest? How do we move forward in that? CV, any? Okay. There are some smart Rahuls also. Rahul, India during COVID demonstrated to the world that they can trust India. In fact, that was one period when we were tested by the world and we came out winners. We met every commitment we made to the world, whether it was in pharmacy, whether it was in our service delivery. All back offices ran seamlessly without disturbance. People rejigged their processes so that they could work from home, but made sure that there was no downtime. And that was the first reflection on India's ability to move quickly during a crisis, but ensure the customer is satisfied. We need to build upon that. And amongst the various things that will help us build upon that is actually quality. There was a time when you would go to the market and you would say, the older people in the room, again, Rajiv, you may remember, Jara export quality ka maal dena. There were two qualities. There was an export quality and an Indian quality. That mindset needs to change. If brand India can be reflective of good quality, then we'll become a trusted partner of the world. Anything Indian, it has to be good. An Indian worker has to be proficient. An Indian engineer will do his job well. An Indian automobile will give you long years of service. In every aspect, our effort will have to ensure not just profit or not just individual good from where I started, but common good for the country. If all of us take that as a mission and as a collective commitment, then becoming a trusted partner in global supply chains will be very easy, particularly given the various free trade agreements either concluded or under discussion. Because we would have covered almost all important countries of the world, except China, of course. I don't think any of you want me to do an FTA with China, right? We're looking at FTAs with countries where there's adequate and fair opportunity and equal benefits for both countries. Also in digital goods manufacturing, we will have to identify products, we'll have to identify technologies, encourage our startups, spend money on R&D and innovation to develop our own
systems and our own technologies. Gone is the time when you could trust that we can only be dependent on imported technology. That trust factor in India has grown. Many other geographies have lost that trust. Even when India puts an export control, it is for wider public good of the world. Like we put an export control on pharmacy or our vaccines and medicines during COVID, not to profit from it, only to make sure traders don't profit by buying off our medicines or our vaccines and selling it to others at a high cost, but to make sure we provide it to the less developed countries or to the developing nations, either free of charge or at very low cost. So India is a very responsible global citizen. Look, so many free trade deals. The world looking up to Prime Minister Modi is not an ordinary phenomenon. It's the phenomena of the trust on 1.4 billion Indians. They are confident about India today. They want to work with India. They want to expand the relations with all of you. They are looking to invest in your companies. They are looking to partner with you with technology. They are looking to not only leverage the India market, but go global from India. JCB is right here. 130 countries now. A British company barely started 4 decades ago in India, launching all fresh products from India now and going to 130 countries. It will be the story of each one of you. I have kings and princes saying we are willing to do this for you, but first get us a Bukhara in our country. I'm not joking, it's true. And they have still to fulfill that commitment I've given. We need to come up to speed. We need to go fast. We need to be going out to the world markets, capturing them. Because the world is looking up to India. And we have all the abilities. It's just that laser focus on quality and sustainability. Zero defect, zero effect. You will earn the world market. You will earn the trust of the world. Even beyond what we did in COVID. Amit, I agree that there is a slowdown in other parts of the world. But remember, that is the best time for us. If somebody else slows down, that's our opportunity to grow. They are going to be looking at cost cutting. They are going to be looking at trying to becoming more efficient. It's a question of survival in many countries for businesses. That's the time they need a partner like India. We can provide the best of quality, goods, services. We can provide it at competitive prices. And with the free trade agreements, the doors are open now. They're open to import, they're open to export. But as I said earlier, what are we worried about from imports from these countries? These 38 countries cannot produce anything which we don't need. Now, if they give us a quantum computing equipment, we'll need it. We'll welcome it. We'll welcome more aircrafts. We need more aeroplanes in the country to promote tourism and earn more foreign exchange. So we'll welcome certain things which we don't make in India. And that's what the free trade agreement is about. Complementarity, particularly with rich countries. And that's what we are trying to give you, to open your doors so that seamless value chains can be created. For example, a smartphone. The maximum value add in a smartphone in any one geography in the world so far is about 38-39%. We are now close to 19-20% already. And I'm told we'll go to 38% in the next 5 years. Now look at the massive transition that has done and the huge number of jobs that is providing, the huge amount of value add, the huge amount of foreign exchange. We have some of the world's best refineries in India, or rather the largest and the best also. So India is a story of scale, is a story of capabilities, and we can actually go to the world, not only get investments from them, and many are committing to do more and more investments. They are wanting to do more.
We have to take opportunities to them. They are all looking to invest, particularly in manufacturing and industry. And government will be happy to receive any ideas from all of you, sectorally or collectively as a whole. What we can do to help you attract more investment or seamlessly export more. For example, in the export promotion mission, we are planning to pay all micro units and small units, whatever it costs, to get regulatory approval anywhere in the world. We'll pay up for that. I'm hiring 1,000 people, to what Rajiv just said. 1,000 people we are hiring in the next couple of months, 2 or 3 months. We'll be creating a pyramid chain right down to 780 districts, where we'll have a representative of the Commerce Ministry trained to disseminate information. We'll train them what are the benefits of an FTA, what is quality, and we'll help them to create connections, leveraging technology from one to the other. I would in fact urge some of you and those of you who are in the digital world, we clearly and urgently need some e-commerce to go global. Because it's important that people are able to order into India, even at small volumes. We are looking at financing warehouses across the world, so people can stock their goods ready to ship on demand. We are planning to take 500 delegations in the next 8 or 9 months to all parts of the world, particularly the FTA countries. Now, what Prime Minister said is not stop business travel. I find it so ridiculous when I see some of the very frivolous comments made on social media. They don't recognize what he has talked about is consumption expenditure.